मैंने से आपण मानक मन रे हस फुटेबा पई चेष्टा करंतु आगे गुड कलाकार ता मन रे जेते कष्ट ता मन रे जेते दुख था से सब अन्य रेकॉर्डिंग ना टोटल एंड आज हम मध्य रे जणे एमिते कलाकार आसी पहुंची छथि जे जीरो रु हीरो हेइ छथि ताको पर बहुत किछि सिखबा लाइफ एंड डाउन्स दामी कलाकार मानकु टक्कर दे नंबर 1 रे पहुंचबा बहुत ही कष्ट साध्य पाठ किंतु सब नामुमकिन को जे आज मुमकिन करिसंदी जे से टैलेंट से प्रतिभा जग पकरे भरी ही रही छी मिस्टर गुल्लू को आज हम स्वागत करू छु मंच ऊपर कोटे जोरदार करताली दे स्वागत करबा मिस्टर गुल्लू मैडम टिकट हो मैडम प्लीज धन्यवाद देवी जे मूल्यवान समय को देई छथि आज्ञा मैडम आप हृदय कोठ आनु छथि एई पाखरे अछि हृदयटा देखा जाउनी तो मैडम आपन के ड्रेस टा बढ़िया लागछ धन्यवाद आज्ञा मैडम मत गोटे कथा कहतु मु तो सेठी अच्छी 3 मीटर दूर रे एते जोरे डाकियार कोन चिपली जोर को मिस्टर गुल्लू केवल आपन को ही डाकुनी मत डाक नहीं सेही जन हार्ट पेशेंट अछंती चेता उड़ी थांदे नहीं हमर जे दर्शक बंधु मान देखुछंदी आज्ञा मु हेली एंकर मोर काम होची तांको मन कथा को कहिबी एठी जेते जण बसि छंदी समस्त मिसी के जदी एका संगे कहिबे कि मिस्टर गुल्लू वेलकम टू द स्टेज से जेते के बड़ जोर से कहि परिबे से जोर मु चेष्टा करी कहि ओह माय गॉड थैंक यू लव यू अरे सिया आपण माने जति आज्ञा देबे चलो मु दुई पद ठिया ठिया गाई देबी जति आज्ञा देबे चलो 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 जेहेतु मु जड़े आज्ञाधीन लोक मु चाहिए आपण माने आज्ञा देले मु दुई पद कथा कहि मैडम प्लीज आसी परंते थरो धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपन को कटिंग फिटिंग एवरीथिंग फ्रॉम माइंड हैव यू माइक एंड हैव यू ऑल ऑडियंस रॉक थैंक यू तो सर्वप्रथम जो माने कंठदान करचंती ताको तंटी के मोर धन्यवाद देबी आ जो माने झाळ नाळ हेई नाचुचंती ताको गंठी के धन्यवाद आ जो माने ताधुम ताकत नाधुम धूम करी बजाउचंती ताको मुठी के धन्यवाद आ जो भाई माने एते सुंदर प्रोग्राम आसीना दे घरे खाई की पेटे की सोचनी ताको फुटी की धन्यवाद आ एते सुंदर कार्यक्रम सफा सुतरा भितरे जो ससुर पुओ माने ए पछपटे छिड़ा की सुसु करचंती ताको घंटी की धन्यवाद जाओ आपण माने एते भलो पाइबा देइछंती मु खाली गोटी जिंस कहबी ये भलो पाइबार चंदा पिंपड़ी नलाकू जाओ सर्वप्रथमे कमिटी भाई मानकू अंधार को डाकी नहीं कि धन्यवाद गुड़ा खुदी देइछबी कहीं नहीं एठी धन्यवाद देले आपण माने देखिदेबे तो सेठी देखले अंधार भी नहीं कहीं ना अल्प लोक अछन ना कमिटी भाई मानकू एती कहबी पर्सनल ताको समस्त को जन जन करता ना कहि हबनी किंतु समस्त को मोर एका बेले के जेमती असली पंचगुणा तळे बुला जाय असली धन्यवाद गुड़ा ताकर आंटू गंठरे बोली देछि काहे कि एते सुंदर जगह को मते आमंत्रण करबा सहित दी पैसा मो पॉकेट रे गेंजी देइछंती एमती गेंजु थांतु काहे कि ना घर अधाई अछि काली सीमेंट किडा आले छाता पड़िबो तापरे धन्यवाद देवी टेंट भाई को जाऊ ये बढ़िया सुंदर टेंट बांधी छथि भगवान करंतु एमती समस्त पर टेकी धरंतु आओ
जड़े भाई आमर देखा रानू भाई बोली समस्त ना तो मुझे जानी प्रेसिडेंट सार को आरंभ कर चेयरमैन सार जिते सब भाई मैंने बस जिते सब सार मैंने बस मौसा मैंने बस समस्त को नमस्कार। आउ जड़े भाई देखा रानू भाई एत सुंदर भल पाइबा मत गाल गेल करदे आ मत खाया देले एत भद्र लोक जड़े सी वाह रानू भाई कौटी अच्छे हाथ खाली हल्ई दिखाँ रानू भाई पछपटे रानू भाई चाली भद्र कथबार्ता भद्र व्यवहार भद्र आचार भद्र सब भद्र किंतु यू एठा जागा तलू को भद्र के भद्र मुझे कहीपरि से जानिए जाओ आपण मैंने भावुवे सबुठू माने परिश्रम काम मो भाई कैमेरा जी धरचन दियो भाई चेन टे दे दियो से नजर पड़ुची कैमेरा भाई कष्ट संसार के करि परिबे देखो आपण माने बसचंती मु खाली मु बसी पड़ी जी डांस करचंती बसी पड़ी ये किंतु भाई देखो जेते समय प्रोग्राम हो गोड़ दिटा टेकी फोटो उठुचंती सतरे भीतर जो अंडरवेयर ता पिंदी चंती से तो तार को सुकेइबे से भी एमती हो मु चाहिए मो भाई अंडरवेयर सॉरी ताको पई गोड़ जोरदार ताली ही जो आ काली ता काला काला जाबी हो बाकी नहीं पुट गुट गया बाकी नहीं आ सबुता हम निज लोक खुड़ी नमस्कार आज्ञा मु अच्छी आज्ञा जिते बड़े आपण मैंने भावुवे गुलु आसो कमेडी कर पैसा नहीं पड़ो किंतु आज्ञा यूट्यूब रे वीडियो करिया एते कष्ट लुंगी भितर महुमाछी पशिजे से कष्ट लगे यूट्यूब रे वीडियो करिया कष्ट आपण भावे कष्ट कौन थोड़ी मन दे शुण था कहीं कहूँ यूट्यूब रे गोटे कमेंट सेक्शन थाए आपण वीडियो कले एते क्रिटिकल कमेंट आसे ताको जदी आपण संभाली देले और सुली रे बसला संगे समान फास्ट मुझे जो वीडियो कली भाई ओढ़े कि उठा वेरी गुड तुम जमी फोटो उठाच कनक न्यूज रिपोर्टर भी सेमती उठो न भगवान करंतु एमती समस्त फोटो उठाओ निशा महाराणा फोटो उठाओ तुम यूट्यूब रे वीडियो कले मुझे तो प्रथम वीडियो कली मते फास्ट कमेंट आइला काई डैश को वीडियो करी तापर कमेंट आसिला तो मुह घोड़ा डैश हो मु चिंता कली मो मुहटा तो एमती घोड़ा डैश तो अलगा मु केमती से कष्ट को संभाली की मु प्रथम वीडियो जतबे कली प्रथम वीडियोटा मु आपन कहि दोछि मोर प्रथम वीडियो कोन थिला गोटे यात्रा पर वीडियो थिला मोहटा काई सब तो होचो नाली हम अछि नेली हम अछि तापर कुतुकुतु अछि आ हळदिया आइटम डांस भी अछि आइटम डांस देखिबे बहुत टिके लालस कि रे मु कोन आइटम डांस करबी तबे देखिबो अरे मु कोन आइटम तो करबी मु कोन साहू बाऊ जा ये तो आगुर देखले चलता पछुर देखले सेंता हां प्रथम वीडियो आगे कली बहुत रहउची भाई तम टिके बकुलिया गुड प्रथम वीडियो मु कली साहुका मु तुमको गोटे कथा कहबा भाई चाहूची और से कथाटा होची साहुका एई कोडिया कुहना से कथाटा होची अरे कुहो तो पार्टी के कोड बेगु मुडाई कहू काई की से कथाटा होची मु तुमको समुद्र पाई छाड़ी दबा पाई चाहूची काईटा मु से सोनिया सोई झियो टुकुली की भल पाउची हीरोइन कोची ना ये भगवान कोई दिल तुमे केड़ पड़ कथा कोई दिल तुमे तबे मते धोखा दिल निचे मु कॉलेज पर बसी गोछे टाड़ी दिल गोछे तबे पर कोई दिल मो बेक को सुना देखो कना आ मो पे गोटे पर्सनल कम्फर्ट पाई कि ना तुम बोले आज तबे धोखा दे दिलटा ओ माय गॉड कट तबे एटा मो गोटे प्रथम वीडियो करथि जाओ आपण मानकर भल पाइबा सेटा वायरल हेतिला तापरे YouTube को मु आस्तिली तेणु मु चाहिबी बर्तमान गोटे जोरदार ताली ही जाऊ समस्त एका संगे
କହିବା କଣ କହିବା ନାଲି ଆମ୍ବ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଭାରି ମାଡୁଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ଏଇଠି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ କଥାଟା କହୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଏପଟେ କୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥାଟା କହିଲେ ମୋ ନଜର ଆଡିଯିବ ନା ନାଇଁ ଯିବ ଯିବ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି କୁଣ୍ଡିଆ ମାଡୁଆ ନୁହଁ ମହା ମାଡୁଆ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଲା ପରେ ଖତେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ନାଇଁ ବଢିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଦେଲି ନା ଆଉ କଣ ତାକୁ ସିରିୟସ୍ ନେଇଯିବ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଓ ଭାଇର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କଣ ହେଇଛି ଏଇ ଟୋକା ସାତଟା ମାଇପି ଯଦି ବେଣୀ ପକେଇବେ ଏତେ ବେଣୀ କଳା ବାହାରିବନି ବଢିଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଆମର ତ ସବୁ କଣ ପେଟ ତ ହଉଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ଟିକେ ପିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ଯୁଆଡେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ମଉସା ୟାର ଟିକେ ଶୁଣ ଯୁଆଡେ ଗଲି ଯୁଆଡେ ଗଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ମୋର ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ସୁରାଟ ତାପରେ ସୁରାଟରୁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ବୁଲାବାବୁ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟେକିଦେବେ କହିବେ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଆପଣ ଖାଲି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରେଡି ଦି ପଇସା ମିଳିବ ମୁଁ ବି ଖୁସି ଗଲି ଏରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୁଆଡେ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମର ତ ସବୁ କଣ ସୁରାଟ ଏପଟେ ଭାଇ ଆମର ତ ସବୁ ଭାଇ ଆମର ତ ସବୁ ସବୁବେଳେ କହିକି ପାଖାପାଖି 45ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁରା ହିଟ୍ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ହସଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ଏଇଠି ରଖ ଯୁଆଡେ ଗଲି ଟେକିଦେଲି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଛି ଏ ଭାଇ ଯେମିତି ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ କହିଲା ସେ ଭାଇ ଏମିତି ମୁହଁ ପୋତିଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁନି ସୁରାଟ ଭାଇ କହିଲେ ଏଇଟା ଭାଇ ସୁରାଟ ନୁହଁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରବନ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇଦିନ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତରତରରେ ଷ୍ଟେଜ ଚଢି ଯାଇଛି ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କହୁନାହିଁ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଓହୋ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଯୁଆଡେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଓହୋ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଯୁଆଡେ ଗଲି କହିଲି କୁନି ପିଲାମାନେ ବସି ପଡ ଯୁଆଡେ ଗଲି କହିଲି ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ଆଗରେ ଜଣେ ମଉସା ବସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଥିଲା ମଉସା କହିଲେ ରେ ଶଶୁର ପୁଅ ତୁ ଶଳା ନଥିଲେ କଣ ସବୁ ଓପାଡ଼ିକି ଛେଣ୍ଡାଇ ପକେଇବୁ ନା କଣ ନା କିସ ସେଇଦିନଠୁ ଏଇ ଡାଇଲଗ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହିଁ ମୁଁ ତ ନଥିଲି କିଛି ହବନି ଯୁଆଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଏ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଧୋତିଟା କାହିଁକି ପିନ୍ଧ ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାର ଯୋଉ ମଜା କଣ ଫାଇଦା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଧୋତି ପିନ୍ଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ଯୋଉ ସୁଲସୁଲିକି ବାଜିବ ତାର ମଜା ଅଲଗା ଗରମ ଦିନେ ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଠି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବନି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଦେବେ ପବନ ପୁରା ସୁଲସୁଲିକି ବାଜିବ ଇଆଡୁ ଘରକୁ ଗଲ ଟେନସନ ନାହିଁ କିଛି ମଜା ନାହିଁ ଖାଲି ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନଟା ଥୋଇଦେଲ ଗୋଡ ଦିଟା ସାଇକେଲ ଶୋଇ ପଇଲ ପବନ ବାଜିଲା ମଶା ପଶିଲେ ମଶା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ କୋଉ ପଟେ ବସିବ କୋଉ ପଟେ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଭାଇ ପରିସ୍ରା ଯିବେ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଖାଇ ଦେଇକିରି ମିଠା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ମୁଁ କମେଡି କରୁଛି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମିଠାରେ ପ୍ରବଳ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ଏଠି ଛିଡା ହେଇକି କମେଡିଟା କରୁଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସି ଗୋଡ ପାଖରେ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗେ ଛିଡା ହେଇଛି 8 ଫୁଟ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ପଛପଟୁ ଆଗପଟୁ ସେପଟୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନାହିଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଣ କରିବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଥିରୁ କାମୁଡିବା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କିନ୍ତୁ 5-25 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖୁଡି ଶାଶୁ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଅଢ଼େଇ ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ଆଉ କିଛି କରିବୁ କୁଟି ପାରିବି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଏପଟୁ ଗଲା ଖାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ ରହିଯା ଟିକେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିହବନି କଣ କରିବି
କେମିତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଚାନକ କାମୁଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିଲି ଆଉ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇଛନ୍ତି ପିଇଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ମାରି ମାରି ସେ ଦିନଟା ମୋର କଟିଛି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ତମକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହାତ ଟିକେ ଟେକି ଦିଅ ତମ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ସତ କହିବି କି ତମର ଗୋଟେ ଅଜାଗାରେ ଭାତୁଡ଼ି ଅଛି ସତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଏଇ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିୟୁଟିଫୁଲ ଗର୍ଜିୟସ୍ ତେଣୁ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଏ କମିଟିରେ କଣ ତୁ କଥା ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କଣ କିରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୋର ତ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି କଥା କିଛି ନାହିଁ କେମିତି ଲୋକ ଟିକେ ଚିହ୍ନିବେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେମିତି ଲୋକ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଛି ନା କାଳେ କି ଚିହ୍ନୁଛି କି ନାହିଁ ଖାଲି କିରେ କାମ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କଥା ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୋର ଶୁଣିପାରିଲିନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଗାଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଗାଉଥିବେ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ଗାଉଥିବେ ଭାଇ ସଫଳ ଗୁଡା ବଢିଆ ଚବୁଛ କଚ କଚ ଧାନ ଦିବସ ତମେ ଠିଆ ଠିଆ ଚପେଇ ଦବ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆଖି ଛୁଁଛି ନାକ ଛୁଁଛି କାନ ଛୁଁଛି ପେଟ ଛୁଁଛି ଆଉ କିଛି ଛୁଇଁବିନି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଭାଇ ସଫଲ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ୟାଠାରୁ ଦୂରେ ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଗାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଇକି ଗାଉଥିବେ ରୂପ ହେଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଗୁଣରେ ଲାଗିବ ମୌନବତୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିବ ପାଦ ଏମିତି ହଉଥିବ ଏମିତି ଯଦି ମିଳିବ ସତୀ ମଧୁବର ଶିବରାତି ରାତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର ଆସିଲେଣି ଏତେ ଉତ୍ତୁପାତିଆ ସିଙ୍ଗର ଅଧା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଗାଇବେ ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ସିଏ ଆଗରେ ଥିବେ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ତାଙ୍କର ନେଇଯିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୀତ ଭିତରେ ଗୀତ ଅଛି ଆଜି ରାତିଟା ମାଲପି ଆମେ କେରେକେରା ହବା ତାକୁ ଗାଇବେ କେମିତି ଆଜି ରାତିଟା କିରେ କଣ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ଯାଇଛ ନା କଣ ମାଲପି छोटो पिला डरिबे केकेरा कुबी पो हावा come on everybody yeah आज रात का मालपी केरकेराबा मालपी माल सामने जीए थब ता मुहरे माइक रुह एबे एई भले सिंगर आसी गेलेनी तथापि मु चाहिबी जो सिंगर माने भाई अछंती ताको पई गोटे जोरदार ताली हो जाऊ भाई माने एपटे हाथ ले देंतु नहीं सत कथा आगे खोला खोला कथा कहूची ए केते जण महिला अछंती मु खाली टिके हाथ देखि महिला केते जण अछंती वाह जाओ धन्यवाद पुरुष केते जण अछंती राउत भाई महिला रे हाथ टेकितले पुरुष रे कोन हाथ टेकितले एडी करो महिला कहली एते कोन भाई ताकू टिके नहीं पछपड़ चेक कले हां हां कारण मु चाहिए गोटे महिला मित्र मंडली गोटे जोरदार ताली हो जाऊ कहीं कारण पर चुगली पर कथा छाड़ी सी बस मो माँ मौसी मैंने पर चुगली पर कथा छाड़ी आगे समय देके बस आगु जो पुराना कालिया माँ मौसी थे सी जो कांदना बाहागर गोटे हम कांदना चलता मोर गोटे खुड़ी अच्छा आज्ञा बाहागर ब्रतकर छुतिकी
ମୁଟିକିଆ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ତାକୁ କାନ୍ଦଣା ପାଇଁ ଡକା ହବ। ସିଏ କାନ୍ଦିବ ମାନେ କାନ୍ଦଣା ଏକ୍ସପର୍ଟ ସିଏ। କାନ୍ଦିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ। ମାନେ ଫଟା ମୋଟର ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବାହାଘର ହବ ମାନେ କାନ୍ଦିବେ। ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଚାହୁଥିଲା खुड़ी आम पहुँचीगले जई हूँ डीजे साउंड वाला कांदे सागे सागे से ठग पकईदे खुशी डीजे साउंड हेलो झीर कौटी खसीगले ब्लैक मारिदब डीजे साउंड जहाँ पाइले कहले खाली डीजे साउंड लगेदेवे। थैंक यू। मु बर्तमान कुआड़े जाऊ ना अच्छी भाई कहते भाई आप दी थर जी किंतु रानू भाई कहते दी थर जाऊ मुझे 25 थर जी किंतु रही ये जो पिलाटी आसला ठीक आपको खाली देखी दिंतु ये कान में कौन कहला कहीदे ये पिलाटी कहला विषय कहीदे कहीं काले प्रस्ताव होगा पर आप कहे गुलु आसला बाहागरटा होगा किसी भल पिलाटी मास को प्राय 30,000 टका रोजगार करुच्ची 29,000 टका तो मद पी दौर नाई साहू सियाड़े कहीं जाऊ तुम तो साहू बाजू बोधे दुर्बलता रोचे मुझे देखुची निशा रानी पटे चलो ये पिलाटी भल पिला यार किंतु गोटाए असुविधा जोटा खोला खोली कहीदेवी गोटाए असुविधा जदि काली बाहागर है पुणी गोटाए असुविधा पास बसला परिसर टी पथर पड़ुची ये गोटाए असुविधा डाक्तर कहले बापा एठी सेठी परिश्रा करनी गोटाए जगह कर ये गोटाए जगह परिश्रा कला विश्वास करेंगे 7 ट्रिप पथर गतई देला एबे छात पकेला से पथर रे आउ खाली गोटे ताजाटे हेई परलानी मुझे कही बापा एते पथर तू गदेलु आउ दी थर टिके प्रेशर लगा दी थर प्रेशर लगे तो पथर तो यही सही पथर गलिला किंतु पथर जो बाहर से इंजिन टा भी गली पड़ा गोटे असुविधा अच्छी जदि जदि किए इच्छुक प्रार्थी अच्छा जोगाजोग करेंगे नंबर टी लिखी रखु 7787 ये कहली मु कुआड़े जाऊ ना ना पड़ेबी अच्छी तेणु आपण मैंने भी कुआड़े जातु ना भाई रानू भाई बढ़िया लोक भारी बढ़िया हसन तो माने स्पेंडेबल तेणु कुआड़े जाऊ ना अच्छी आपण मैंने भी कुआड़े जातु ना पुणी आसबि कार्यक्रम को आहरी आगेवा एटी कोई ऊपर बहुत विशाल करछि 7 झील संगे भाई एका कथा होछ 7 झील फोन करछन भाई जय जगन्नाथ हां गाँ जो हेगी भी पुणी कथा होछथि जिते मन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ